लक्ष्मण शत्रुघ्न केन्ता कर जन्म हेले प्रकृति राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कहार पुओ आज बुझे करी कहमे हाँ हाँ आहे सुन सुन सुज्ञातन देई करी मन हाय हाय इटा रामायण रस कथा कर हे श्रवण आगो बासन आहे सुन सुन सुज्ञातन देई करी मन रामायण रस कथा कर हे श्रवण एक दिन पर देख विश्वानंदन योगी देश को देखते करिला धारण महाज्ञान विश्ववार सिंह हाँ हाँ चारि वेद पाठ पढ़ी पढ़ी थाए तो सी जानला जे मोर द्वारा बहुत पाप हो गला न हाँ आउ मोर मृत्यु केनते हेबा हाय गो तो निजे रावण तार कपाल के आंखी देखबा जे तार कपाले लेखा हितिबा सीतार हरण हाँ आ रावणर मरण अच्छा सीता के जदी चोरी करमी मते मारबा किए के गो दशरथ करे जिन पुआ जन्म हेबा हाँ से पुअर हस्ते मोर मृत्यु हेबा मृत्यु हेबा तो मुरु माइले जीव सरी देवता संगे किंपा कली तो रावण संगे संग ब्राह्मण वेश धारण करके लंका के भिक्षा मागवा पाई हाँ हाँ अयोध्यार नरेश होला दशरथ 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 के सत्य करी मगाला रावण हाँ हाँ जे तुमे परे जहा की जहा मागले देश मर्यादा पुरुष तमे परे सब राजा हां मुई भी जिनिस के मागबे बाइले दशरथ राजा सत्य करी देले तो दशरथ राजा के रावण काहे बोली कर बर मागला का बोले मागले काहे जिनिस मागिथिला तुमर देहरे जिते ब्रह्म अछि सब मते दान कर दे हाँ हाँ रावण कथा हो मानि कर दान कर देले निजर ब्रह्म के हाय गो दशरथंकर देहरे ब्रह्म नै थी बोली कर तांका घरे पुआ झियो नै हो नहीं हो थाई तो दिने काना कले ए ननी आगो से ही समय रे देखो दशरथ जान उद्देश्य यज्ञ करिले आगो से ही समय रे देखो दशरथ जान उद्देश्य यज्ञ करिले सुरदेवी मना तो राजा दशरथ करे जितबेले पुओ झियो नै होते हाय गो सेई देवतांकर पास के स्वर्गपुर पे गले हाँ स्वर्गपुर में पचरामी भगवान मान को जे मोर घर के पुओ झियो हेबा के हाँ हाँ देखि देले स्वर्गर देवता माने मर्त्यर मानव स्वर्ग केनता करे आसुची आसुछ बोले आ दशरथ राजा केनता गुटे गोइठा माइले हाँ दशरथ राजा स्वर्ग रु मर्त्य के पडुछन सेही समय रे स्वर्ग अधा स्वर्ग रे थिला समय रे हाँ रामायण रे जटाऊ पक्षी कथा सुनिछ गिर गया लड़की गिर गया कोई बात नहीं होता है तो जटाऊ पक्षी दशरथं को बंचे थिला हाय गो तो जटाऊ पचरौछन दशरथ के जे तुमे ई स्वर्ग मर्त्य के छाड़ी कर स्वर्ग के तुमे काहे आसीछ तो दशरथ राजा बोले मोर घर के पुओ झे न होइति बोली कर मैं स्वर्ग को देवता मान कर संग कथा हेबा पय आसी हाय गो किंतु देवता माने मते देखि करी कटु वाक्य कहि करी मते गोइठा मारी देले हाँ हाँ धन्य धन्य तुमे मोर जीवन काजी बंचे देला हाय अच्छा तुमे पुओ पई आसीतिल अच्छा तुमको गुटे पुओ नहीं चारटा पुओ हेबा मैं उपाय करबे हाँ हाँ किंतु मु जहा कहबी मोर कथा मानबा के पड़बा हाय गो आज तुमे मोर हे गेलो मित्र जटाऊ पक्षी एवं दशरथ राजा स्वर्ग रे मित्र बसले तो दशरथ राजा सत्य करी मगाले जटाऊ सत्य करी मगाले दशरथ को जे तोर घरे जिन बड़ पुओटा जन्म हेबा सर्वप्रथम ताकू ती मते दान स्वरूप रे देई देबो मोर तो पुओ झियो नै न हाँ तो ई कथा के रक्षा करबा पई दशरथ राजा को उपाय देथिले जटाऊ जे पुत्रेष्टि यज्ञ कले समस्त जन्म हेबे मुनि के आनबो यज्ञ करबो आरो सेरो चरुवर न बनाबे से चरुवर न के जदी तम रानी मान के देले पिला छुआ केतनी केते
ହେବା ରୋମାଞ୍ଚଲ ମାଲପଡ଼ା ମାଖୁର ସମ୍ମାନ ସହିତ 50 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ହଁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତେ ଏକବାର। ହରି ବୋଲ ତ ଜଟାଉ ପକ୍ଷୀଙ୍କର କଥା ମାନିକରି ରାଜା ଦଶରଥ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମୁନିକି ଆଣିକରି ହଁ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କଲେ। କଲେ ଆଉ ସେଇ ଚରୁବର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମରୁ ବନେଇଥିଲେ କିଏ? କିଏ ଗ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମୁନି। ହଁ ଆଉ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗ ବୋଲେ ପ୍ରକୃତ ବାପା ହେଲେ ଋଷଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ହଁ ହଁ ଯଦି ପୁରାଣକୁ ଦେଖିବା ବେଲେ ଏହିପରି ଜାଣ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା ତୋର ହେ ଶ୍ରବଣ। ନନିନ ହଁ ହଁ ଗଲାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ হয় ଗ 50 ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ଆଉ ଚିଠିଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁରେ ଆମର ଭଉଣୀ ମୁଇଁ ତାର ମାନେ ପଢୁଛେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 20 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ଏବଂ ମମତା ଦିଦି सर्वारिष्ट मंगल हो बोलो आनंद कवा हरि बोल हरि बोल। अच्छा क्या लिखा है? ଏ ଜମି ମୁଇଁ ତାର ମାନେ ପଢୁଛେ ହେ ବୁଲେଇ ଦେବୁ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ମତେ ତୋର କର ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଲିଆ କାଲିଆ 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 মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া রথজাত রাখে মুই আসিছে রে কালিয়া চড়াই দেবু নন্দী দশ বলে দেবু বড় দাণ্ড মতে তোর কর প্রভু পাদ তলিয়া কালিয়া 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 মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া কালিয়া 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 মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া ঘরকে লাগিছে তেরা পহরা নেবুতে আনন্দ বজার দেখুথিবি তরা তরা খাইলে পড় পিঠা মতে লাগছি বড় মিঠা খাইলে পড় পিঠা মতে লাগছি বড় মিঠা কত মুই তোর গুড় গুড়িয়া কত মুই তোর গুড় গুড়িয়া মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া মতে কর প্রভু তোর পাদ তলিয়া मंदिर के आती मुई डाकू छे बसी মা বলি ধরু ছে তোর না
মা দর্শন দে মা দর্শন দে মা গো মোর তারিণী মা, মা গো মা, মা গো মোর তারিণী মা। মা তোর মন্দিরকে আমি ডাকুছে বন্দি, মন্দিরকে আমি ডাকুছে বন্দি, মা বলি সরু চেতনা, মা গো তারিণী মা, মা গো মা, মা গো তারিণী মা। তুই তো গো মা জগৎ জননী কৃষ্ণ দেবী মহামায়া, বিপদর বেনে মা হইতি মুতা, বিপদর বেনে মা হইতি মুতা। তুই তো গো মা জগৎ জননী কৃষ্ণ দেবী মহামায়া, বিপদর বেনে মা হইতি মুতা। করুণা হেলে তুই দয়া কলে, করুণা হেলে তুই দয়া কলে, নাই যায় আরু ঘটনা। মা গো মোর তারিণী মা, মা গো মা, মা গো মোর তারিণী মা। ভজথা তুই হরি নামরে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, মন জপুথা তুই রাতি দিনরে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ। মন ভজতা হরি নামরে, হরে কৃষ্ণ মন জপুথা রাধে দিনরে, রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ। পাইবু অচলা ভকতি, পাইবু অচলা সম্পত্তি, অচলা সম্পত্তি, অচলা। বেরেক মারছি গো হাতা হিততে নদণ্ডী বেকানো চামরে, হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাধে মন জপুথা
কবি রাত্রি দিন রে রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ